Second game guys, ano? Twin Warriors at saka Type Win. Type Win sa Win Warriors. Yung mga Second game. Maruna, magtakin ka. This is Win Warriors. Yung mga higaw ninyo, tanggalin nyo na. Type Win. Sing Sing. Wala naman, maliit man. Wala man, hindi man magamit. Sit, sit. Free throw, one technical free throw. Win Warriors versus Type Win. Bagay sa palos niyan. Ma-shoot yan. Pag hindi man nakashoot. Pinky. Ang pink naman, ang landi naman sa sapatos na yan. Louie, ang landi ng sapatos mo ah. Pink. Sata to Birol. With 32 points, Birol. Dr. M, back to Alipio. Still by Pastrana. To Laika. Laika for 3. Wala. Alipio. To Buana. Buana. Tagle. Foul. Number 33. Laika. Ayos yung anak mo, boss ah. Wala nga. Tagle. Wala. Rebound by Pastrana. Tukachu. Tusata. Block by Barana. Laika. Pastabiral. Wala. Save ball. Adan lang, adan. Time out muna guys, time out muna. Score 3-0. Win Warriors 3, Type Win 0. 8 minutes and 59 seconds in the first quarter.
Malalamangan nila yung magulang nila. Sama yan. Hindi, malalamangan nila hanggang 18. Pero pagka ako nang titigil na. Okay na yung adan. Tapos na. Ay, pasisindi niya. Kaumpisa lang po no. 3-0, 3-0. Second quarter, win Warriors versus Type win. 8 minutes 59 seconds. 3-0. Lamang lang po lang win. Okay na. Oh, balik. Tinapon daw. Back to the ball game. Shout out sa mga bagong dating. Sama na naman yung balak. Alin? Hindi ko lang bro. Doon ka dyan, katabi mo yung karami. Pastrana. Tokachu. Good for 2 points, Kachu. 5-0 no, 5-0. Alipio. Laika. Tokachu. Take a shot. Good for 2 points, Kachu. Cool, pinasa sa likod ng board. Sabret. Sino pa palitan mo, sir? Alipio out, Ernea. Wala pang ilang minuto eh. Doctor to Ernea. Good for 2 points, Ernea. Paming. To Laika. Laika for 3. Wala. Pastrana, pick. Foul. Number 8. Dr. M. YouTube, Facebook. Ha? 1 point. Bago ng sapatos, bagong gupit pa. Pag hindi pa ba naman nakashoot yun eh. Last throw. Wala. Kachu. To Sata. To Pastrana. Good for 2 points, Pastrana. Buana. To Barena. Ernea. Take a shot. Wala. Rebound by Dr. M. Same ball. 10-2 po. 10-2 ang score. 10-2 po. Win Warriors po ang laman. Barena. Buana for 3. Wala, malakas. Kachu. To Pastrana. Take a shot. Good for 2 points, Pastrana. Barena. To Tagli. Tagli for 3. Kapos. Tingnan mo, naglaro ko kanina umaga. Anong style mo? Paming. To Pastrana. To Sata. Tagli. Barena. Barena.
Wala. Nakuha ni Pastrana. Pastrana. Tukacho. Barona. Tumuana. Good for 2 points, Muana. Muana. Take a shot. Wala. Last touch, Dr. M. Gagaya pa. Patrick lang. Laika. To Pawing. Pawing. Take a shot. Wala. Muana to Barona. Barona to Ernea. Rebound by Barona. Take a shot. Good for 2 points, Barona. $12-6 Pami. na, 12-6 ang score. Win Warriors po ang lamang, no? Tukacho for 3. Wala. Rebound by Dr. M. Foul. Number 25. Paming. Paming. First personal foul. Second team foul. Tagle. To Muana. To Ernea. Take a shot. Wala. Rebound by Paming. Wala. Muana. Basket. Foul. Number 14, number 9, Pastrana. Foul number 1. Sata. Warning for penalty. Win Warriors. Pastrana. Good for 2 points, Pastrana. Ingat ka, baka magkakabina. Doktor. Tutagle. Bumomba. Sabal. Pastrana to Birel, Tupaming Tasata, nabitawan, nakuha ni Dr. M. Barena, to Ernea, to Muana, good for 2 points, Muana. Time out, Win Warriors. 14-10, ano? 14-10 in favor of Win Warriors. 4 minutes, 22 seconds, guys, in the first quarter. Wala. Shout out sa mga nanonood sa gilid. $14 to 14-10 ang score. 14-10. Laika. Kachu. Nag-alangan. Rebound by Dr. M.
to Barona. Ernea, foul. Win Warriors pa no, Win Warriors 14, Tae Point 10 ang score. 4.10. Foul number 8. 98. Sabret. Number 98 out. Mercadin. Hindi tumakdo. Order ka muna. Nakita ka ng order. Mercado, Macdo. Bago pa lang ito eh. Balot daw, balot. Hindi ka lalaki. Wala pa, hindi pa ako ang bunay. Ito. Boys. Next ba kayo dyan? Wala. Nakuha ni Kachu. Foul. Foul number 25. Ernea. Sabret. Number 1 out. Iskarlan. $17. Mercado. To Iskarlan. To Pastrana. Pastrana. To Iskarlan. Dr. M. Sumuhana. Dr. M. Petri. Wala. Kacho. Ay, salamat. Salamat sa malamig. Pastrana. Wait for 2 balls. Pastrana. 16-10 guys, ano? 16-10 yung score. Buana. Barona Sala. Kacho. Kacho to Mercado. Wala. Tagle. Dr. M. Huwag mong banggain yan. Bangga ka Oo. Atras. Buena for 3. Yes, sir. Madaming tagahanga sa gilid. 16-13 guys, ano? 16-13. Tatlong puntos na po lamang ng ano? Win Warriors. Laika. To Pastrana. Take a shot. Wala. Buana to Ernea. Good for 2 points, Ernea. Half shot na lang po, half shot na lang po. Kachu. To Iskarlan. Still by Dr. M. Kachu. Wala. Rebound by Dr. M. To Ernea. Good for 2 points, Ernea. Lamang na po, ano? Lumamang na po half 1 minute and 50 seconds. Type win. Kachu. To Pastrana. Back to Kachu. Good for 2 points. Kachu. Lamang na po ulit ang win, ano? Half shot lang. Pasok mo, patakit ko pati. Barona. Barena. Auto. Sabret. Mercado out. Orange in. Hindi pa nakakashoot. Parang sa Macdo lang ang tinanggal. Magaling. Win Warriors na. Kachu. Tusata. Kachu. Tusata to Pastrana to Kachu. Ganda ng pasa. Ang pangit ng tira. Buana. Barona. To Tagle. Foul. Number 1. Sata. 18-17 po, ano? 18-17, half shot lang po ang lamang sa Win Warriors. Sata, second personal foul. Balot! Ay!
Kung hindi na umatras, shoot yun. Bubati kang konti. Mapa ka sa linya. Lumayo pa, no? Oh. Sobrang katulad. River Belsata. To Kachu. Kachu. Good for 2 points, Kachu. Buana. Take a shot. Good for 2 points. Buana. 2019 po. 2019. Half shot ng pa lang ang Win Warriors. Pastrana to Sata. Nagsalapit ang paa. Wala. Rebound by Dr. M. Tagle. Wala. Ernea, inagawa na kampe. Tagle ako mga agaw. Pwede to shoot. Buana. Wala. Ernea, foul. Number 4. Lemon. Kalamansi. Dapat Lebron James tayo, Lebron James. Penalty. Gusto ko yung lemon. Lemon juice. Lemon. Gusto ko yung kalamansi. Sigaw. All guys, all 20. 1 point. Sabrep. Pastrana out. Laika. Last 22 seconds. 21-20. 20, 21. 19, 18, Kacho. 17, 16. Tumemon. Wala. Foul. Number 7. Scarlan. 2 shot by Dr. M. Parang Dr. Evita na. Madaming fans. Si Dr. Hindi, parang ano yun eh, yung mga sa mga ibang bansa, mga Jigulo. .3 seconds guys, in the first quarter. 21-20 in favor of Taip win. 5, 4, 3, 2. Wala. Laika. Tusata. Line to shoot. Last 6 seconds. Kung makatakbo, alaki sapatos. Pwede dalawang pa ipasok. Sata. Take a shot. Wala. Last 2 seconds. Jay, huwag kang maingay dyan. Naipit yung... End of the first quarter, 21-20 in favor of Taip win. Half shot na po lamang, no? Half shot na po. Ako nahihiya. Pasok yung foreigner nyo. Malaki. Maawa kayo. Ako sinigil nyo pa. Oh, go na. Yaras, tulungan mo si Rex. Tayong dalawa. Hindi. Sino tuturo mo? Yaras, tulungan mo. Hindi, tayong dalawa. Tayong dalawa. Ba't ko sino tuturo mo? Guys, alis mo na kayo dyan, guys. Bakit hindi mo ba? Sama na ugali nyo. Ayaw nyo tumulong. Kayo mawala. Sama na ugali nyo. Pabor-pabor, menos? Pabor-pabor? Ano, nagkatagal na ang upo namin eh. Guys, idikit mo, idikit mo.
Plano mo Kuya Mike ah. Grabe. Nandiyan pala yung kalat eh. Nagtatago yung kalat eh. Back to the ball game. Oh, di wala kang katabi. Hello? Saan ang mga Wala na. Wala na katabi. Kinuha yung upuan binigay sa mga babae. Pwede yun. May bayad? Pastrana. Yun lang. To Lemon. Wala. Paming. To Pastrana. Hands up, hands up, hands up! Foul. Barona. One point. All 20. All 21. Ano reklamo? Barona. Pass to Ernea. Wala. Pastrana for rebound. Lemon. To Laika. Hands up, hands up, hands up! Foul. Buana. One foul, just First personal foul, second team foul. Ang laki ng sapatos eh. hands, Samir, hands up! Hands up, Samir! Pastrana. Just up! Yes! Wala. Ernea. To Sata. To Laika. Hands up, hands! Nice! Good D, good D, good D! Alipio. Pass to Lemon. To Paming. Paming. To Laika. To Pastrana. Hands up! Sinuot na naman sa alam niya. Tinira mo na. Oo. Walang tao eh. All guys. All 21. All 21. Buana, take a shot. Good for 2 points. Buana. 8 minutes and 30 Laika to Paming. in the second quarter. Paming to Lemon. Get back! Get back! Get back! Get back on defense! Lemon, take a shot. Rebound by Samir. Pass to Paming. Get back on D! To Laika. Laika for 3. Tabingi. Sata. Good for 2 points. Sata. Match na to laro na to. Na. Match lang. Barona. Walang strong. Barona. To Alipio. Take a shot. Wala. Rebound by Sata. Foul. Buana. Second personal foul. 13 foul. Thir- 13 foul. Paming. Take a shot. Sata. Barona. Good for 2 points, Barona. Oo nga po eh. Turnover. Palitan. 25. Okay. All 25 ano? Get back on D! Sata. Wala. Rebound by Buana. To Barona. To Samir.
With 2 points, Samir. 27-25. You change. That one, the big one. Buwana. Number 15 daw. Laika. To Paming. Take to shoot. Still by Samir. To Buwana. Buwana. Foul. Doctor, number 14, you change the number 14. Sabret. Number 15 out. Dr. in. Number 25 coming out. Mercado in. Pastrano sana pinulitan mo. Warning pa lang tayo. Warning pa lang. Wala pa. Wala na guys, wala na. Tinapon na doon. Si... Nakalimutan ko na. Pangalan niya. Mamaya. Samir. To Alipio. Time to shoot. Dito mama. Kuya Bong. Sino foul kanina doon? Sawin. Lumabas na? Number... Hindi. Sawin. Oh, yung 25, yung lumabas lang. Oh, eh. Paming. Sata. Back to Laika. Laika. Take a shot. Good for 2 points, Laika. All 27. Laika. Back to Burel. Take a shot. Wala. Reward by Dr. M. To Barena. To Ernea. Good for 2 points, Ernea. Mercado for 3. Wala. Samir. To Barena. To Samir. Laika. Take a shot. Wala. Mercado. To Pastrana. To Sata. Wala. Pala may Birel. Samir. To Alipio. Ang karot. Alay, nahagis na. Alipio for 3. Wala. Rebound by Pastrana. Cacho. Oy, palitan mo. Rebound by Barona. Dead ball. Palitan mo yan. Walang kwento. Palitan mo. Ernea, good for 2 points, Ernea. Dead ball. Yan, palitan mo. Time out, Twin Warriors. Shout out sa ending. Kung sino gusto tumaya sa ending, hanapin nyo lang si Jim Bautista. And coach naman. Coach na ngayon, coach. Ito naman yung kumpare mo, ha? Magaling. Isa pa. Mamaya ka. Isa pa. Go. Grabe makasiko si ate. Parang kilala natin. Yan, pasok na. Ha? Parang kilala natin yung nakaputi ng sombrero. Parang sa ospital. Hindi ko lang sure. Kasi yung pag... Sata. Barona. To Ernea, take a shot.
Good for 2 points, Ernea. 33-27 in favor of Taip Win. Sata. Wala. Nakuha ni Dr. M. Tumuana. To Ernea. Take a shot. Foul. Basket. Pepper na ano, dito. Ha? Dito ang lamang. Oo nga, alam mo. Hindi win, ha? Ay, type win. Type win. Ang talo, Ay, panalo. Sabre. Lamang. Yeah. Mercado out. Ay, yan. Lemon. Ito, bench nila eh. Kaya nga, ang mas lamang ba? Lamang. 35. Oo nga, 37, 35. Lamang dito. Di mo sabi mo win mong lamang. Hindi, type win, di ba? Ano ba yung type win ba yan? 27-35. 4 minutes and 3 seconds. Type mix, sorry. 1 point. Kaya type win, akala ko type win, sorry. Hindi ko kasi makita masyado. Sata. Type mix pala, sorry guys. 36 yung type mix, ano? Wala. Dr. M. Tubarona. Tutagle. Wala. Number 8 to number 4. Ganda lang ano eh. Parang Jollibee lang eh. Separate. Number 9 out. Pami. Barona. Barona for 3. Yes, sir! Ganado. May tagapalakpak. Paming. Tukachu. To number 8. Take a shot. Wala. Rebound by Dr. M. Pernea. Tutagle. Foul. Basket. Foul number 4. Bro. Tagle. Ikaw ni Tagle. Tagle, ikaw. Tagle, ikaw. Patanggal mo na ng hikaw. Tagle, ikaw. Hikaw. Second personal foul. Dito sa committee. Pag pansi, wag dito. Pag gold lang. Pag gold dito. Pag pansi, bahala tapon. Binta namin yan. Dito safe. Safe. Safety Ito, ball. pag mga 21 karat, 18 karat, yan. Wala. Kacho. Nagmamadali. Foul. Basket. Balik na. Foul. Dr. M. Pushing foul. Siguro ko rin, lagi reklamo. Iwaling din ng doktor natin. Oo ah. Pero nakapasok sa isa. Nakapasok isa. Partida man. 41-30. Type mix. Barona. Tumuana. Oh, pasok eh. Buana. Foul counted siya. Pass to Barona. Barona for 3. Yes, sir! With 4 balls, Barona. Ganado si Barona. May taga-sigaw. Kacho. Wala. Sata. Take a shot. Wala. Buana. Buana. With 2 balls, Buana. Tambak. Tinambakan mo. Kacho. Take a shot. With 2 balls, Kacho. 46-32. 32-46. In favor Last of 2 minutes. Type mix. Oh, magsasarili. Buwana. Turnea, wala. Nakuha ni number 8 to Paming. To Sata. Back to Paming. Take a shot. With 2 points, Paming. Ernea. Wala sundot. Ikaw rin eh.
Buwana. Traveling violation. Sabrep. Number 8 out. Pastrana. Kachu. To Pastrana. Back to Kachu. Nailang sila kay doktor eh. Pinilit niya yun, makapaul siya doon. Buwana. Pass to Dr. M. Dr. M, nawala ang bola. Pastrana to Kachu. Good for 2 points, Kachu. 1 minute and 4 seconds. Buwana. To Tagle. Buwana. Wala. Nakuha ni Paming. Kachu. Sundot ah. To Pastrana. Malakas. Rebound by Barona. Barona. Pinali pa. Good for 2 points, Barona. Pastrana. Good for 2 points, Pastrana. Last 24 seconds. Buwana. Rebound by Pastrana. Last 14 seconds. To Paming. Wala. Ernea. Green ball, green ball. Win Warriors. Natawag na. Sata. Last 4 seconds. Karma. Karma kagad. 48-38 guys. Last 4 seconds. In the second quarters. 48-38 guys. Half shot. Half time po na guys, half time.
Nakamute yung kanina. Start na po guys, ano? Third quarter. Start na po tayo. Lamang pa rin ng 10 ang ano, no? Type mix. Dito na ang bola nyo. Ay, flex, bola. Ha? Hindi, third tayo. Dito mula, dito. Ay, flex. Kahit mix. Third quarter na tayo. Aro. Dito bola. Dito tayo, guys. Third quarter tayo, third quarter. Aling pa naman ang boses ko. Para rinig na rinig ka. Alipio. Tumuana. To Dr. M. With the pupils, Dr. M. Kacho. Kacho, binato, wala. Dr. M. To Alipio. Pinasa kay Sata. To Kacho. With the pupils, Kacho. Ito, hindi nakuha sa taas. Muana. To Samir. Bibabay Pastrana. To Kacho. Time out. Type mix. Bowler. Isusum natin mga tropa natin. Tulik. Balita. Bola sa inyo. Takle.
To Tagle. Tagle. Pass to Dr. M. Pass to Buana. Win ball. 50-42 in favor, no? In favor of type mix. 50 ang type mix. Lemon. To Pastrana. Back to Lemon. To Paming. To pinasa sa kalaban. Barona, Sirek. Good for 2 balls. Barona. May fans, kaya ganado si Barona. Good for 2 balls. Cacho. Buana. Ending. Pupuntahin mo dito, ending. Good for 2 balls. Buana. Ayaw gustong tumaya ng ending. Nalaban nyo lang si Bautista. Pastrana. Good for 2 balls. Pastrana. Barona. Barona for 3. Wala. Cacho. Sagad! To Farming. Traveling violation. Sabrep. Lemon out. Mercado. Lemon out in Calamansi. Alivio to Muana. Muana for 3. Sata. For 3. Kapos. Apira nung kakampi, hindi napira din. Galit. Hindi binalibag yung bola sa likod mo. Alivio. Kapos din. Foul. Pagagalit naman. Foul number. Cacho out. Laika. Ayaw pa. 54-46, no? Sata In favor third of personal type foul. X. Yes po, win. Fight. 46 po ang Last win, round, 46 po ang Jumper. win, ano? 54 po ang type mix. 7 minutes and in the third quarter. Wala. Dapat meron kang face of the na. Third quarter. Fourth quarter na. Ha? Third quarter, 5 minutes. Laika. Laika for 3. Yes, sir! 49-54. Barona. To Dr. M. Dr. M. Take a shot. Foul. Number 1. Sata. Sata warning for graduation. Sabret. Alipio out. Tagle out. Go, shot. Sata out. Iskarlan. Pakabilis po, pakabilis. Wala. Asan si coach? Samir. Umigot. Take a shot. Wala. Remember Pastrana. Pastrana to Laika.
Laika for 3. Wala. Nakuha ni Barona. Barona po. Malayo. Win Warrior ball. Paming. To Laika. To Pastrana. Still by Moana. Moana. Ernea, take a shot. Good for two points, Ernea. Paming. To Laika. Block. Samir. To Moana. To Ernea. To Barona. Wala. Rebound by Samir. Wala. Samir again. Nakuha ni Paming. Nawala ang bola. $56-49. 5 minutes 28 Barona seconds. to Third Dr. M. quarter. Take a shot. Wala. Rebound by Samir. 3 seconds. Oh. Same ball. Same ball. Ay. Sana all. Moana. Wala. Samir. To Dr. M. Pinasa sa malayo. Kasi yung number 8, laging matamlay. Paming. To Laika. Laika for 3. Rebound by Samir. To Moana. Moana. To Ernea. Ernea again. Go for 2 points. Ernea. Bata pa din si Samir eh. Ay si ano. 39-58. 10 minutes and 32 seconds. Paming. Sabrep. Namatay, namatay. 4 minutes. 4 minutes and 28 seconds. Maganda yung second game. Nandiyan na yung kalaban nila. Si Luwal Hasi. Third game? Dalawa. Third game ba? Ano maganda? Ah, uwi na ako. Saan? Uwi na ako. Warning ka na. Graduation. Fourth game. Hindi man yan uwi, third game lang yan. Sa third game lang, pinapawi ko siya fourth game. Tumawad pa nga ito. Nagtawad pa nga ako po third game. Bakit sigalan ito mo talaga? Hindi ko kaya. Hanggang second game lang sa akin. Bibigyan ko ng kape, bigyan natin kape. Timplan mo, timplan mo. Hindi ako magkakape. Tumatapang. Hindi ako magkakape. Ngayon may kape. Oo. Kung gusto mo talagang ipaglalaban ka, ilapit kita kay ano. Ano si Aras? Bigyan kita ng 1 piso. Ganda rin yun. Oo, ganda. Ano pang big man talaga? Oo, hindi yan talaga pa. Barona. Semi-icon. Dr. M. Dr. M for 3. Wala. Samir. Take a shot. Foul. Marunong na rin mag-gamit si Samir ha. Oo, Number 33. bata pa. Laika. 2 shot. Pag naturuan niyo ng isang 2 shot. na gano'n, tayo pahirapan. Pag ibang, ano pa yan? Second personal foul. Yung laro lang. 13 foul. Si Barona, yung tagahanga. May fans club. Baruna oh, dami mong kita ko. Kaya ganado eh. Ipagkakalat ko sa Alhada yan, sa Ilonggo. One point. Okay na, pwede na ang bangko. Oo. Pahinga na. Basta papalit tayo mali. Laika.
To Pastrana. Pastrana. Take a shot. Rebound by Dr. M. Ba. Win Warrior Bell. 59-49 in favor of Nireklamo ka type na naman. mix. Laika. Laika. To Kachu. Wala. Kachu again. To Pastrana. Dr. M. Good for 2 points, Dr. M. Late. Kachu. Tan 6 ay, binasa kay Dr. M. Kachu. Good for 2 points, Kachu. 10 pa rin. 51-61. Manahimik ka, Jones. Pangalauna ka pa. Foul. Number 33, Laika. Third personal foul, 1 ring for penalty. 51-61, Jones ang score. Hindi nakapasok si ano eh. Hindi nakapasok Barney. si ano, aksidente yan eh. Na-aksidente. Two shot. May laban dito dapat ngayon. Kung nandito yan. Mano sa bola din. Go, Barona. Ikaw na. Wala. Meron na! Isa lang, isa lang. Huwag lang kaya eh. Wala. Rebound by Scarlan. To Pastrana. Wala. Barona. Barona pa rin. Good for 2 points, Barona. Naika. To Pastrana. Pastrana for 3. Yes, sir. Good for 3 points, Pastrana. Barona. To Moana. To Barona. Barona for 3. Samir. Tawag Mercado to Scarlan. To Laika. To Pastrana. Take a shot. Wala. Mercado. Ako yan ni Moana. Moana again. Win Warriors ball. 63-54 in favor of type mix. Ano? Kachu. Pastrana. Foul. Foul number 34. Samir. Two shot by Pastrana. Mercado separate. Uy, Lemon! Mercado out. Lemon. Oo, maasim yan. Noy! Wala. Sa tres ka tumira, sa tres. Kois, sa 3 ka, Kois! One point. Counting na lang sila. Barona. Counting na lang win-win. To Dr. M. Pinasa sa malayo. Ernea. Wala. Dr. M. Good for 2 balls. Dr. M. 10 pa rin, walang bawas. Laika. Take a shot. Good for 2 balls. Laika. Barona. To Moana. Take a shot. Wala. Moana again. Kabas, kabas! Wala. Samir.
Take a shot. Wala pa rin. Foul. Number 9. Foul Pastrana. Second personal foul, penalty. Ow, ow, ow. Hey, ay, ay. Wala. 65-57 guys in third quarter. Last 1 minute, 1 minute na lang po. Dr. M. Good for 2 points. Dr. M. Dr. M, para mga ito Laika. Maging display ito, Dr. M. Last 51 seconds. Barana. Moana. Take a shot. Samir. Take a shot. Good for 2 points, Samir. Same ball. Third pa lang. Scarlan. Tukacho. Rebound by Dr. M. Wala silang shoot sa ilalim. Pumuana. To Ernea. Laita. Last 10 seconds. Foul. Foul number 30, Barona. Technical mo, bro. Oh, technical mo. Dapat, bro. Technical mo. Hindi ka madali. Yeah, technical. Si doktor. Si doktor, technical. Technical, doktor. Continuous complaining. Dr. M, technical for continuous complaining. Wala. One point. Pastrana, wala. Of the third quarter. End of the third quarter, 69-58, in favor of the Taip mix. Hirap mag-explain. Puro na reklamo.
Obviously, the referee cannot see, that's why. Ano, naintindihan ba ka? Ay, bawal. Bakit si Sharim? Bawal pa pumasok yan, Sharim. Ay, Sharim. Dr. M. Ternea. Tumuana. Tagle. Tagle for 3. Wala. Jambol. Win Warriors. Win Warriors ball. Reklamo na lang siya. Nandiyan yung Oy! kaibigan ko. Utang na nandiyan na. Why not? Wala. Muana. Good for 2 points, Muana. Nakatakas sa why not? Seryoso? Why not? Take a shot. Wala. Ouch. Doktor. Muana. Tagle to Muana. Samir. Take a shot. Kachu. Muana. Ternea. River Pastrana. Pastrana for 3. Wala. Nakuha ni Kachu. Still by Dr. M. Kababain mo. Kachu. Wala. Kachu again. Oh, ano nangyari, Tagle? Wala ka namang kagaw. Tumba ka na. Catch. Wala. Same ball. Sabret. Tagle out. Barona. Barona in, Lapugo out. Time out. Win Warriors. 71-58 in the fourth quarter in favor of type mix, guys. 8 minutes. Sherin. Cherry! Tarantado ko dyan. Nakalayas ka. Payas ka dyan. Sarap siguro niya. Ay, May sigarilyo pa. sarap siguro yan. Nakaano dito sa upuan ko. Hindi mo nakilala, no? Ang buta na nawala ang buhok. Nawala yung buhok eh. Kala ko sino eh. Nakat na ba? Rex, naging laro mo na. Back to the ball game. Alam mo naman pag... Pastrana. Foul. Offensive foul. Alam ko. Ipit siya eh. Barona, sintas. Barona, sintas. Nakatikim din panalo. Nakatikim din panalo. Sila Doon pa talaga na sintas. Iba ka talaga. Rex, pare sa nakatikim panalo. Iba na yung panalo. Dr. M.
again. To Ernea. Good for 2 points, Ernea. Sharon. Sharon. To Sata. Luana. To Ernea. Good for 2 points, Ernea. Tambak ah. 75-58. Kachu. Take a shot. Wala ka malang mga shoot eh. Dumagdag ka pa dyan. Dumating ka pa ha. Barana. Samir. Wala. Ernea. Samir again. Wala pa rin. Laika. Tubirel. Laika. To Sata, to Pastrana. Wala talaga. Sharim. Now to shoot. Trek, bibilis ka. Bigyan mo Ginoy, 5. Birol. Good for 2 points. Ay, Samir. Good for 2 points, Samir. Sharif for 3. Wala. Samir. To Muwana. Muwana. Good for 2 points, Muwana. Pastrana for 3. Wala. Dr. M. Paul. Paul number 30. Pastrana. Sabret. Pasok na, pasok. Tagli, sub ko na. 79-60. 79-60 guys in favor of type mix. Basta binas ka. Panalo ka no. Pastrana for personal foul. Remaining time 5 minutes guys. 5 minutes 51 seconds in the fourth quarter. Why not? Lemon. Wala. Rebound by Dr. M. Barena. Barena. Tumuana. Time to shoot. Foul. Number 98. Samir. Take a shot. Good for 2 points, Samir. Sharim. Wala. Barona. Tumuana. Mataas. Fourth quarter lang. 4 minutes. 4. Kadiri. To Lemon. Good for 2 points, Lemon. Barona.
Samir. Good for 2 points, Samir. Paming to Lemon. Block by Dr. M. Lemon, take a shot. Lemon by Dr. M. To Ernea. Dr. M. Good for 2 points, Dr. M. Opo. 85-62 po. 85-62. Sata to Sharon. In favor of type mix. Wala. Lemon by Samir. Ernea. Tumuwana. 85-62. Tubarana. Type mix po ang lamang, no? 62. Ay, 85. Tumuwana. Lock. Isa. Simuhan na. Dr. M, umikot. Take a shot. Foul. Sab na kami, Manoy. Sabret. Oh, ang dami nyo dyan sa loob. Labas na yung papalitan. Kaya mo na si Samir dyan. Technical. Labas mo na pa yung sa Ernea. Warning for delaying the game. Ayaw patawa. Panalo na kayo. Umupo na kayo. $85-62 in favor of the ape mix. Sharin. To Lemon. Barona. To Tagle. Foul. Foul number 4, Lemon. One shot. Yung mga chicks po, shoutout. Nakuha ni number 8. Sharin. For 3. Wala. Siya rin, Nakuha ni Alipio. Okay, tira mo dyan. Tagle. Take a shot. Wala. Nakuha ni Lemon. Dr. M. Kalabaw! Wala. No, ingat tayo, ingat. Alipio. Wala. Samir. Take a shot. Good for 2 points, Samir. Sharin. Pass to number 8. Wala. Last 2 minutes and 24. Barona. Tagle. Wala pa rin. Dr. M. Good for 2 points, Dr. M. Sharin na naman. umuwi ka na. Sharon na naman. Nakashoot din. Pinuusan din yung kaibigan ko. Ako, nagdala ka dito ng Spanish eh. Dapat nagdala ka ng malamig. Samir. Saglit lang po. Pagkalit ka mo,
Papatalo ko pa kayo. Ilang beses na bang nag-jumble? Arono, hindi pa. Sharing na naman. 4-3. Wala. Dr. M, tataklo na naman. Wala. Dr. M again. Tegasat. Wala. Taklo na naman. Foul. Taming third personal foul. 91-64. 91-64 guys, ano, in favor of type mix. Base up na na. Wala. Rebound by Samir. Si ano, Flores sa side. Dr. M. Joran yung makatangay. Samir. To Dr. M. Take a shot. Wala. Samir again. Foul. May win. Huwag ka nang umapit. Aywa. Hayaan mo siya dyan. Sharing na naman. Good for 2 points. Sharing. Okay na, pinawisan na. Last 50 seconds. Barona. To Alipio. Kahit saan, wala. Dr. M. Umikot. Take a shot. Basket. $94-66. Tambak po guys, tambak po ang score, ano? Pinawisan yung kaibigan ko. Kahit yung dumating. 94 in favor of type mix. Wala. Coming. Sharim. Wala pa rin. Sharim na naman. Basket. Foul number 34. Samir. Pinawisan na doon. Last 26 seconds. Wala. Samir. To Alipio. Wala pa rin. Sharon na naman. Sharon. Good for 2 points, Sharon. Dahil kasi si Yarim dumating eh. Barena. Wala. Best player of the game. Barena. Okay. Nakachamba kami isa. Ha? Nakachamba kami isa. New comments, pre. Nakadrop, new drop. Oh, Barena. Para ano ba kayo? Ganado si Barena, maraming taga-sikaw. Ay. Handa na yung third game. Panalo po guys, ano? Panalo po ang type mix 94-70 yung score.